उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो मेरी वीडियोस देखते हैं। आज मैं आपसे कोई शिकायत नहीं, बस दिल की एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग मेरी वीडियो शुरू तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं देखते और एंड तक मेरी वीडियो नहीं देखते। और अगर पूरी देख भी लेते हैं, तो अक्सर लाइक या कमेंट्स नहीं करते। दोस्तों, इस्लामी कंटेंट सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं होता, ये हमारे दिलों को जगाने के लिए होता है। ये हमें अल्लाह की याद दिलाता है। ये हमें अपनी इस्लाह का मौका देता है। जब आप पूरी वीडियो देखते हैं, तो मुमकिन है एक बात आपके दिल को छू जाए और वही एक बात आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ले आए। और जब आप लाइक करते हैं या एक छोटा सा कमेंट्स लिख देते हैं, तो ये सिर्फ मेरी हौसला अफजाई नहीं होती, बल्कि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच जाती है। सोचें, शायद आपकी एक लाइक की वजह से कोई और भी ये बात सुन ले और अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, और इसका सवाब अल्लाह आपको अता फ़रमाएगा। मैं आपसे बस इतनी सी गुजारिश करती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे पूरा ज़रूर देखा करें, और अगर दिल को लगे तो लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय लिख दें। आपका एक छोटा सा अमल किसी के लिए हिदायत का सबब बन सकता है। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती हूँ अपनी टॉपिक की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है, हमारे घरों में सब कुछ है, सामान भी है, मगर फिर भी दिल खाली खाली क्यों लगता है? कभी दिल घबराता है, कभी बेचैनी होती है, कभी बगैर किसी वजह के आंखें नम हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने घरों में सब कुछ तो सजा लिए, मगर अपने दिलों को कुरान से नहीं सजाए। याद रखें, दिल की असल ग़िज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का कलाम है। कुरान कोई आम किताब नहीं, ये अल्लाह ताला का मुअज़्ज़ा है। ये वो किताब है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, ये किताब हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं, यानी जो दिल से चाहेगा उसे रास्ता ज़रूर मिलेगा। जब कुरान घरों में पढ़ा जाता है, तो घरों में रहमत नाजिल होती है। फरिश्ते उस घर में आते हैं, शैतान उस घर से दूर भागता है, और उस घर के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। उस घर के लोगों के दिल नरम हो जाते हैं। सोचें, कितना खूबसूरत होगा ना वो घर, जहाँ रोज़ अल्लाह का कलाम गूंजता होगा। हर रोज़ हम अगर कुरान पढ़ें, तो ये हमारे लिए निजात का सबब बनता है। हम रोज़ घंटों मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, घंटों ड्रामे और वीडियोस देखते हैं, लेकिन कुरान के लिए 10 मिनट भी नहीं निकालते। क्या हमारी आखिरत 10 मिनट की भी नहीं? क्या हमारी निजात इतनी सस्ती है? याद रखें, क़यामत के दिन यही कुरान हमारे हक़ में गवाही देगा या हमारे ख़िलाफ़। जब कुरान घर में पढ़ा जाता है, तो घर में रहमत नाजिल होती है। फरिश्ते इस घर में आते हैं, शैतान इस घर से दूर भागता है, और इस घर के लोगों के दिल नरम हो जाते हैं। सोचें, कितना खूबसूरत होगा वो घर, जहाँ रोज़ अल्लाह का कलाम गूंजता होगा। हम रोज़ घंटों मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, घंटों ड्रामे और वीडियोस देखते हैं, लेकिन कुरान के लिए 10 मिनट भी नहीं निकालते। क्या हमारी आखिरत 10 मिनट की भी नहीं? क्या हमारी निजात इतनी सस्ती है? याद रखें, क़यामत के दिन यही कुरान हमारे हक़ में गवाही देगा या हमारे ख़िलाफ़। अगर हमने इसे छोड़ दिया, तो ये शिकायत करेगा, और अगर हमने इसे थामा, तो ये हमारी सिफारिश करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सोचें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन इंसान किसको कहा? जिसका ताल्लुक़ कुरान से हो। कुरान पढ़ने के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं,
بس دل سے سچا ہونا ضروری ہے۔ آہستہ آہستہ پڑھیں، غلطی ہو تو بھی پڑھیں، رک رک کر پڑھیں، لیکن پڑھنا مت چھوڑیں۔ گھر میں ایک چھوٹا سا وقت مقرر کر لیں، فجر کے بعد 10 منٹ یا مغرب کے بعد چند منٹ، یا اگر آپ اپنے سہولت کے مطابق کوئی اور ٹائم رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ لیں۔ روزانہ تھوڑا سا پڑھنا بہت زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کو مستقل عمل پسند ہے۔ قرآن کو ادب سے ہاتھ میں لیں، وضو کریں، خاموشی سے بیٹھیں، دل میں نیت کریں کہ یا اللہ میں تیرا کلام سمجھنے کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ پھر دیکھیں کیسا سکون ملتا ہے۔ ہر آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ترجمہ دیکھیں، سوچیں کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ جب جنت کا ذکر آئے تو دعا کریں، جب جہنم کا ذکر آئے تو پناہ مانگیں، جب رحمت کا ذکر آئے تو امید رکھیں، اور جب گناہوں کا ذکر آئے تو توبہ کریں۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن بدلنے کے لیے آیا ہے، ہماری سوچ بدلنے کے لیے، ہماری عادتیں بدلنے کے لیے، ہماری زندگی بدلنے کے لیے۔ اگر ہم قرآن پڑھ کر بھی جھوٹ بولیں، لوگوں کو تکلیف دیں، نماز چھوڑ دیں، تو پھر ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن ہمیں سچ سکھاتا ہے، قرآن ہمیں صبر سکھاتا ہے، قرآن ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے، قرآن ہمیں اللہ سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ سوچیں، اگر ہمارے بچے ہمیں قرآن پڑھتے دیکھیں گے تو وہ بھی سیکھیں گے۔ اگر ہم خود نہیں پڑھیں گے تو ہماری اگلی نسل کیسے سیکھے گی؟ اپنے گھر میں روز قرآن کی آواز گونجائیں، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو۔ یقین کریں اس سے گھر میں برکت آئے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر کبھی سستی آئے تو یاد کریں ایک دن ہمیں اسی مٹی میں جانا ہے۔ نہ موبائل ساتھ جائے گا، نہ پیسے، نہ گھر، صرف اعمال ساتھ جائیں گے، اور قرآن سب سے بڑا عمل ہے۔ قبر میں اندھیرا ہوگا لیکن قرآن روشنی بن کر آئے گا۔ قیامت میں گرمی ہوگی لیکن قرآن سایہ بن کر جائے گا۔ پل صراط پر خوف ہوگا لیکن قرآن سہارا بنے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ کتاب، اور ہم کتنے غافل ہیں۔ آج سے نیت کریں، روز قرآن پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، عمل کریں، اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے دل کو قرآن کی روشنی دے دے، یا اللہ ہمیں قرآن سے دور نہ کرنا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سکون والا بن جائے، آپ کا دل نرم ہو جائے، اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، تو آج سے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگیں تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کے قریب آئیں اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹس بھی لازمی کریں، تاکہ میں اور بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔